जान हाजिर है मुस्तफा के लिए मालिक तेरी रजा के लिए नाम सुन के अपने शबीर शब्बर दी अम्मी ज़हरा नबी दे घर विच है आई ज़हरा मकाम तेरे नु कौन समझे मकाम तेरे नु कौन समझे फरिश्ते तेरे ने कम्मी ज़हरा नाम सुन के झुका सर अपने सैयदा গেছো নাকি? ও এই করতে গেছিলি তুই? হ্যাঁ করতে পারবে নি থাক আর বুবু কোলে বসে হ্যাঁ এবং খালা দিয়ে দিবার পরে হ্যাঁ ওই তো যাবে মিষ্টি ক্ষীর এ তুলে চলে যাবে আমি আর ঘর ঘর দিতে যাবো না হ্যাঁ নিয়ে যাবো কচিকে কলে কর তুল আর বুবুর কাছে নিয়ে যা